السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نتعلم 10 عبارات شائعة الاستخدام في اللغة الفرنسية. هذه العبارات ينبغي عليك أن تفهمها وأن تحفظها لتستخدمها في حياتك اليومية باللغة الفرنسية. سوف نبدأ على بركة الله بالعبارة الأولى. et du coup en conséquence. et du coup تستعمل كثيرا هذه العبارة، معناها وكنتيجة لذلك en conséquence، مقابلها باللغة الفرنسية en conséquence. et du coup هذه بعض الأمثلة. il s'est cassé la jambe et du coup il n'a pas pu aller skier. Il s'est cassé la jambe et du coup il n'a pas pu aller skier. لقد كسر ساقه وكنتيجة لذلك فإنه لا يستطيع الذهاب للتزلج. كنتيجة لذلك لا يستطيع أن يذهب للتزلج. المثال الثاني، الجملة الثانية. il s'est cassé la jambe et du coup il ne peut pas partir en vacances. il s'est cassé la jambe، لقد كسر ركبته ساقه وكنتيجة لذلك فهو لا يستطيع الذهاب في إجازة. نعم. attention ne pas confondre avec d'un coup. لا تخلط بين et du coup و d'un coup. d'un coup معناها فجأة، soudainement مقابلها باللغة الفرنسية synonyme. le synonyme de d'un coup c'est soudainement، فجأة. et du coup هي تعبر عن النتيجة التي وصل إليها هذا الشخص الذي تكسرت ركبته. il s'est cassé la jambe et du coup il n'a pas pu aller skier. il s'est cassé la jambe et du coup il ne peut pas partir en vacances. سننتقل الآن إلى العبارة الثانية. on dirait. هذه عبارة أخرى تستعمل بشكل كثير في اللغة الفرنسية. on dirait ça ressemble à. on dirait بمعنى ça ressemble à، يشبه كذا وكذا. on dirait. إليكم بعض الأمثلة. regarde ce nuage, on dirait un chien. regarde ce nuage. انظر إلى تلك السحابة في السماء، إنها تشبه لكلب. on dirait ça ressemble à. on dirait un chien. regarde ce nuage, on dirait un chien. tiens, on dirait Paul là-bas. c'est-à-dire la personne que je vois ressemble à Paul. il ressemble à Paul. ذلك الشخص الذي يجلس هناك مثلا يشبه إلى Paul. on dirait. tiens, on dirait Paul là-bas. c'est-à-dire cette personne ressemble à Paul. c'est lui. non, c'est pas lui. قد يكون هو أو قد يكون ليس Paul. هنا regarde ce nuage, on dirait un chien. regarde ce nuage, on dirait un chien. tiens, on dirait Paul là-bas. سوف أترجم هذه العبارة إلى هذه الجملة إلى اللغة العربية. يبدو وكأنه ذلك الشخص يبدو وكأنه بول، يشبه لبول، يبدو وكأنه بول. سوف ننتقل الآن إلى العبارة الثالثة. prendre mal quelque chose معناها être vexé. هذه العبارة ليس معناها أن تأخذ شيئا ما. ce n'est pas qu'on attrape mal quelque chose. c'est quand on a mal pris une phrase de quelqu'un, on l'a mal interprété. أسأت تفسير وتأويل فكرة شخص ما تحدث عنك مثلا وأسأت فهم ما يقصده من كلامه. ce n'est pas qu'on attrape mal quelque chose,
c'est quand on a mal pris une phrase de quelqu'un. Une phrase de quelqu'un, on l'a mal interprétée, on l'a mal pris. Par exemple, je lui ai dit son costume n'est pas beau et il l'a très mal pris. هذا مثال يساعدكم على فهم هذه العبارة. je lui ai dit قلت له بأن اللباس الذي يرتديه ليس جميلا وهكذا مما سبب أنه أساء فهمي أساء ما أقصده لم أكن أقصد شرا ولكنه أساء فهمي. Prendre mal quelque chose, être vexé, kaddara. Prendre mal quelque chose. Ce n'est pas qu'on attrape mal quelque chose, c'est quand on a mal pris une phrase de quelqu'un, on l'a mal interprété. On a mal interprété la phrase de quelqu'un, ce qu'il a dit. سوف ننتقل الآن إلى العبارة الرابعة التي تستخدم هي كذلك بكثرة في اللغة الفرنسية. Se débrouiller, se débrouiller. Se débrouiller, ما معنى se débrouiller? Se débrouiller, c'est trouver un moyen quelconque pour faire quelque chose. S'arranger pour faire quelque chose. S'arranger comme tu veux pour arriver à faire quelque chose. Fais comme tu veux, mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. افعل ما شئت ولكن ينبغي أن تأتي في الوقت المحدد. Fais comme tu veux, mais débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est-à-dire arrange-toi, fais quelque chose pour arriver à l'heure. Oh, mais tu vas partir dans cette nouvelle ville. هذا مثال آخر. أنت تنوي أن تذهب إلى مدينة أخرى لتسكن في هذه المدينة بدون عمل وبدون معرفة. لا تعرف أي شخص في هذه المدينة، تريد أن تذهب إليها وأن تسكن هناك وأنت لا تشتغل، ليس لديك عمل تقوم به. ماذا ستفعل هناك؟ وهكذا ويرد عليك الشخص الذي تتحدث إليه ويقول لك ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Ne t'inquiète pas. لا تقلق من شأني فأنا لا تقلق من شأني من ناحيتي لا تقلق فأنا سوف أدبر أمري. معناها باللغة العربية دبر أمره. Je vais me débrouiller. Fais comme tu veux, mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. Fais comme tu veux, mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. هذه عبارة أخرى، العبارة الخامسة. أي لكم الآن العبارة الخامسة. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. هذه العبارة عندما تقرأها لأول مرة فإنك تعتقد أن الأمر يتعلق بمشاهدة شخص ما. هذا الترجمة الحرفية لهذه العبارة هو ça ne te regarde pas، بمعنى العبارة الترجمة الحرفية، أقصد الترجمة الحرفية، ذلك الشيء لا ينظر إليك. ذلك الشيء لا ينظر إليك. وهذا ليس هذه الترجمة الحرفية لهذه العبارة. أما معناها الحقيقي فهو c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires، c'est-à-dire بالعربية هذا الأمر ليس من شأنك، هذا الأمر لا يخصك. c'est pas tes affaires بمعنى هذه الأمور أو هذا الأمر لا يخصك، لا يهمك، هذا الأمر لا يهمك. ce n'est pas tes oignons. هذه c'est un synonyme de cette expression. Ce n'est pas tes oignons, mêle-toi de tes oignons. اهتم بأمورك ودع عنك أمور الغير. Ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas. Ne te mêle pas de ça. لا تدخل نفسك في هذه الأمور، هذا لا يهمك، هذا ليس من شأنك. Ça ne te regarde pas. C'est pas tes affaires. Ce n'est pas tes oignons. Ne te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. إليكم الآن العبارة السادسة، عبارة أخرى. Tu n'as qu'à. Tu n'as qu'à. ta ka. اختصار tu n'as qu'à هو
تاكا يتم اختصارها بهذه الطريقة تاكا. tu n'as qu'à tu ferais bien de معناها tu ferais bien de. سيكون من الأفضل لو قمت بكذا وكذا. سيكون من الأحسن لو قمت بهذا الشيء. tu devrais faire ça عليك أن تفعل هذا الشيء. سوف أعطيكم مثال. je me suis disputé avec mon frère. لقد تشاجرت مع أخي. et je suis embêté. ويقول لي شخص ما لقد تشاجرت مع أخي et je suis embêté. t'as qu'à l'appeler et lui dire pardon. يقول لك شخص ما الشخص الذي تتحدث إليه يقول لك ليس عليك سوى أن تتصل به وأن تطلب منه أن يسامحك. t'as qu'à l'appeler ليس عليك سوى أن تتصل به et lui dire pardon وأن تطلب منه أن يسامحك. t'as qu'à tu n'as qu'à tu ferais bien de معناها tu ferais bien de سوف يكون من الأحسن لو قمت بكذا وكذا. سوف ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا. ذلك من الأفضل. tu n'as qu'à t'as qu'à اختصار tu n'as qu'à lui parler. tu n'as qu'à lui téléphoner. سوف ننتقل الآن إلى العبارة السابعة. عبارة أخرى c'est à qui ليس معناها acquérir cet objet. هذا ليس معناها acquérir cet objet. لمن هذا الشيء ليس معناها لمن هذا الشيء. معناها هو معناها الحقيقي هو acquis le tour. دور من في كذا وكذا في القيام بكذا. دور من الآن. مثلا هذا مثال ليساعدكم على فهم هذه العبارة. on joue à cache-cache et je vous dis par exemple c'est à qui. مثلا نحن نلعب لعبة الكشكش نسميها بكشكش بالدارجة المغربية. وتقول لأصدقائك أو لأصدقائك c'est à qui le tour. c'est à qui بمعنى c'est à qui. مثلا تلعب لعبة كشكش مع صديقك وتقول له c'est à qui بمعنى من التالي. c'est à qui le tour. c'est à qui ليس معناها acquérir cet objet. هذا يحصل دائما في القسم. مثلا في القسم dans la classe avec les élèves quand ils lisent chacun à leur tour. عندما يقرأ التلاميذ عندما يقرؤون مثلا النص يطلب منهم الأستاذ. مثلا أنا هو الأستاذ وأطلب منهم أن يقرأوا بالتوالي. ولكن بعد حين لم أعد أعرف من الذي يقرأ من الذي سوف يقرأ. je leur dis وأقول لهم c'est à qui والتلاميذ لا يفهمون ما أقصده. c'est à qui يعتقدون أنني أتحدث عن شيء ما. والمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هنا وهو من الذي سوف يقرأ الآن. من التالي le suivant. هذه عبارة أخرى. العبارة الثامنة التي تستخدم كذلك بشكل شائع في اللغة الفرنسية t'en es où tu en es où. باختصار تقول t'en es où tu en es où. أين وصلت في هذا الأمر. je sais que tu écris un livre en ce moment. أنا أعرف أنك تكتب كتابا هذه الأيام. حالا تكتب كتاب. أنا أعرف أنك تكتب كتاب. et ça avance comment ton projet. أين وصلت في هذا في مشروعك في كتابك. هل أكملته. أين وصلت فيه. تقول لهذا الشخص الذي تتحدث إليه t'en es où بمعنى أين وصلت في مشروعك. أين وصلت في كتابك. ويقول لك قد يقول لك bientôt fini. أنا أوشك على الانتهاء على نهاية انتهاء من كتابة الكتاب.
Je sais que tu écris un livre en ce moment et ça avance. Comment ton projet? T'en es où? Bientôt fini. معناها à quel moment tu es de ce que tu es en train de faire. À quel moment tu es de ce que tu es en train de faire. هذه العبارة عبارة أخرى عبارة رائعة جدا يمكنك أن تستخدمها. Ça me tarde, ça me tarde. J'ai très envie. أنا أرغب بشكل كبير في القيام بكذا وكذا أو في الحصول على كذا وكذا. J'ai très envie. Je suis impatient que quelque chose arrive. J'ai très envie. Je suis impatient que quelque chose arrive. لا أستطيع الانتظار لحدوث شيء ما. أنا أنتظره بفارغ الصبر. Les vacances d'été, ça me tarde. Les vacances d'été, عطلة الصيف لا أستطيع الانتظار لمجيء عطلة الصيف. Ça me tarde les vacances. Ça me tarde les vacances. تستخدم هذه العبارة عبارة رائعة. Ça me tarde les vacances. Les vacances d'été, ça me tarde. Je suis impatient que quelque chose arrive. سوف ننتقل إلى العبارة الأخيرة. S'entendre bien. S'entendre mal avec quelqu'un. S'entendre bien. S'entendre mal avec quelqu'un. سوف أعطيكم مثال. Bon, au travail, toi, tu t'entends bien avec François? Tu t'entends bien avec François? هنا يسأل الشخص شخص A يسأل شخص B يقول له bon au travail في العمل هل تتفاهم بشكل جيد مع صديقك فرانسوا؟ ويقول لك non pas trop ليس بشكل رائع. Tout le monde s'entend mal avec François. كل الناس يجدون صعوبة في علاقتهم سيئة مع هذا الشخص. علاقة الناس تكون سيئة مع هذا الشخص في العمل. s'entendre bien عكسها s'entendre mal avec quelqu'un. S'entendre bien, s'entendre mal. Je m'entends mal avec quelqu'un. Avec mon frère, on s'amuse beaucoup ensemble, on se voit ensemble. أنا وأخي on s'amuse beaucoup ensemble. نستمتع بوقتنا بشكل جماعي. On se voit souvent ensemble. نلتقي دائما parce que je m'entends bien avec mon frère. لأن علاقتي مع أخي علاقة رائعة. On s'aime bien. كلانا يحب الآخر. وعلاقتنا علاقة رائعة جدا. On s'entend bien. On s'entend mal عندما يكون الأمر عندما يكون الأمر العكس. s'entendre mal, s'entendre bien. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن يعجبكم وإلى درس